नमस्कार पिलामाने मोर नाम बंटी पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। जदि पिलामाने तुम मैंने जानी मु यूट्यूब चैनल रे तुम मानक अष्टम श्रेणी इतिहास पढ़ाऊँगी आउ से अष्टम श्रेणी इतिहास तुम मानक प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय पढ़ाई देछि। आउ प्रथम द्वितीय तृतीय अध्यायर प्रश्न उत्तर मध्य तुम सांगे भल भाव डिस्कसन कर देछि। तो देखंतु यार पूर्व वीडियो रे आमे पढ़िथिले चतुर्थ अध्यायर प्रथम भाग। से प्रथम भाग रे आमे पढ़िथिले ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत में यार प्रभाव बा ब्रिटिशर्स माने केउं सबु आर्थिक नीति से माने भारत में प्रचलित करते आ से नीतिर प्रभाव भारत में कौन थिला। तो से आम पढ़िले जे कृषि और शिल्प उपर यार प्रभाव केमिति थिला, केमिति कृषि करुवा लोक मैंने जमी हरइले आ शिल्पर भी सही परि भाव में किसी उन्नति हैला नहीं। तापरे आमे देखते जे कुटीर शिल्पर अवनति, जे कुटीर शिल्प जहाँ कटेज इंडस्ट्री कहुए ताकू केमिति ब्रिटिशर्स माने भारत लोप कले बा कुटीर शिल्प जो कारीगर माने काम करते सी किपर निजर जीविका हरइले और जीविका हरइबा संगे संगे से माने केमिति दिन मजूरिया भाव काम करने को लगिले। तो ये आज भिडियो आ देखो से भिडियो भी आम कौन पढ़ी नौ अंक दुर्भिक्ष विषय भी पढ़ी आ नौ अंक दुर्भिक्ष कौन पर आसाला कौन पर नौ अंक दुर्भिक्ष कहुए। तो पिला माने जो माने से भिडियोटी देखी ना मुझे सजेस्ट करी प्रथम जाई पूर्व भिडियोटी देख आ पूर्व भिडियोटी देखला तापर आसी पार्ट 2 भिडियोटी देख जोटा कि चतुर्थ अध्यायर पार्ट 2 भिडियो। ठीक अच्छे। तो आज भिडियो आम पढ़ा विंश शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास। जे विंश शताब्दी मु तुमको कही तुमको जदि कहुए विंश शताब्दी तो तुम्हें केबेठू केबे पर्यंत काउंट कर ना 1901 रु 2000 मसीहा पर्यंत होची याकू कह विंश शताब्दी। ठीक अच्छे। तो ये आम पढ़ा विंश शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास केमिति हैला बा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन केमिति हैला भारत रे से विषय आम पढ़ा। देखो ये कौन लिखाई ना ऊनविंश शताब्दी प्रारंभ में जितेबाला इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव हैला सेतबेले भारत को केवल एक कंचामाल उत्स और शिल्पजात सामग्री बजार रूपे इंग्रेज मैंने देखुले। देखो ये लिखाई जे जितेबाला आमको जब पचरा जे इंग्लैंड रे केबे होइथिला एही शिल्प विप्लव बा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो देखो इंग्लैंड रे होइथिला ऊनविंश शताब्दी रे माने कहि परिबा 1801 रु 1900 मसीहा पर्यंत मध्य इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव हो जाइतिला। आमे कहि परिबा जे इंग्लैंड रे मशीन बहुत काम करथिला, मेसीन द्वारा बहुत सब काम करा जाउथिला जेमिति कि कपड़ा तैयारी करिबा आउ अन्य सब जेमिति कृषि कार्य एही सबुथिरे मेसीन व्यवहार करा जाउथिला एही समय बेलू। किंतु भारत में कौन से समय मेसीन व्यवहार होता ना। तो सही समय भारत को कौन करा ना भारत रू कंचामाल नहीं जाउथिले किए ना इंग्रेज माने जेहेतु भारत को शासन करथिले इंग्रेज माने भारत रू कंचामाल नहीं जाउथिले आउ जिनस तैयारी करी माने धर ये एग्जांपल तुम नियो कंचामाल होची कपा। ठीक अच्छे। भारत रू कपा नहीं जाउथिले आ सार्ट पैंट तैयारी करी आनी भारत में बिकुथिले। तो यह फल कौन होता ना पूर्वर मुझे तुमको बुझे यह फल भारत में जो मैंने सार्ट पैंट तैयारी करथिले बा जो मैंने पोशाक तैयारी करथिले सेमानंकर कार्य आउ किछि रहिला नै। तो से सेमानंकर जीविका हरैले। किंतु देखंतु से कौन ये आम पढ़िले ना ऊनविंश शताब्दी रे भारत रू कंचामाल जाउथिला आ शिल्पजात सामग्री भारतीय बजार रे आसी बिकुथिले किए इंग्रेज माने। किंतु कौन है ना 1850 मसीहा पर भारत में मध्य कपा झोट और पत्थर कोईला क्षेत्र में आधुनिक शिल्पायन आरंभ है। देखो ये तुम प्रश्न थी जे सी तो प्रथम कंचामान नेले तापर कौन पर 1850 माने आम कहीपर मध्य ऊनविंश शताब्दी बेलू कौन पर सी भारत में यही सब शिल्प प्रतिष्ठा करते। तो देखो यार गोटे उत्तर हो पार यार गोटे उत्तर हूँ भारत में देखो बहुत लोक देखो इंग्लैंड रू जिनस आनी भारत में एत मात्रा पहुँचाइबा इंग्रेज मानू एत सहज हो नाला। तो जहाँ फल आम कहीपर जे से माने भारत में जिनस तैयारी करी भारतीय मानू बिकवाई यही सबू कौन ना यही सबू इंडस्ट्री बा यही सबू शिल्प भारत में तैयारी कले। देखो यही कल कारखाना हजार हजार श्रमिक नियुक्ति हेले जदिओ दारिद्र्य कषण भोगुथिबा मोट बेकारी संख्या थिला ढेर अधिक। देखो यही जो शिल्प भारत में गढ़ी उठिला इंग्रेज मानक हेल्प फल देखो केबे ना 1850 मसीहा पर। तो देखो से भी भारतीय श्रमिक बहु काम कले किंतु से जो श्रमिक भारतीय श्रमिक काम कले सेमानक संख्या बहुत कम थिला। आउ मु जो तुमको कही कुटीर शिल्पर अवनति फल जेते सब श्रमिक जो सब कार्य हरई ता तुलन में जो नुआ श्रमिक यही शिल्पर कौन ना यही शिल्पर जो नुआ श्रमिक नियुक्ति हेले तांकर संख्या बहुत
कम थिला जहाँ फल कि से जो बेकारी समस्या भारतर थिला ता से बेकारी समस्या आम कहीपर संपूर्ण भाव समाधान हो पारा नहीं जदिओ भारत में शिल्प गढ़ी उठी तो देखो से जो शिल्प गढ़ी उठी से सारी विषय देखो ये किसी तथ्य दिखाई जे केउं शिल्प भारत में केबे एवं केउठारे गढ़ी उठी से विषय आउ यहाँ मन रख कहीं यहाँ एग्जाम आसीपे देखो भारत में प्रथम लुगा कल मन रख लुगा कल प्रथम केबे भारत में प्रतिष्ठा होता ना 1853 मसीहा 1853 मन रख बम्बे ठारे तो लुगा कल आम कौटी ना लुगा कल हूँ बम्बे ठारे आ 1853 तापर देखो 2 वर्ष पर 1855 मसीह बंगर रिसरा ठारे प्रथम झोट कल स्थापित है देखो झोट कल प्रथम स्थापित होता 1855 बंग बा वर्तमान बेंगल ठारे बेंगलर कौ स्थान ना रिसरा ठारे आ 1853 मसीह लुगा कल कौठारे बम्बे ठारे स्थापित होता उभय लुगा और झोट कल संख्या दिन को दिन वृद्धि पाइला देखो जिते समय बढ़ी बढ़ी चलला लुगा कल आउ झोट कल संख्या भी बढ़ी बढ़ी चलला भारत में आगुड़ी किए प्रतिष्ठा करते ना यूरोपीय माने बा इंग्रेज माने ठीक अच्छे झोट कल मुख्यतः बंगरे एवं लुगा कल महाराष्ट्र और गुजरात में रही देखो बर्तमान भी तुम्हें जदि देख झोट कल गुड़िक सबू एवं कौटी अच्छी ना वेस्ट बेंगल बांग्लादेश आउ बिहार रे आउ देख बर्तमान भी देखो लुगा कल सब महाराष्ट्र और गुजरात अच्छी जोटी को ओडिया लोक मैंने दादन खटिया जाऊँच आप जानते सुरट जाऊँच कौन पाई ना सूता कल बा लुगा कल कम करने तो देखो बर्तमान पर्यंत से जो सब बसई दी जाते इंग्रेज मैंने शिल्प से शिल्प बर्तमान पर्यंत चालू रही देखो 1915 मसीहा बेलू देश में मोट 206टी लुगा कल बसी सारी तहिरे कम कर श्रमिकों संख्या थिला प्राय 2 लाख से 1901 मसीह मोट 36टी झोट कल 1 लाख ऊर्ध निजुक्ति पाइथिले किए श्रमिक माने यही समय कोयला खनि में प्राय लक्षे श्रमिक काम करुले यह छड़ा चीनी चमड़ा लौह और इस्पात सीमेंट आदि तैयारी पाई नुआ कारखाना बसिला देखो ये मुख्य प्रोब्लेम कौन थिला बा मुख्य आमे कहि परिबा भारतीय मानक पई प्रोब्लेम थिला जे यही जो सब कल कारखाना बसुला तार मालिक थिले सब इंग्रेज माने बा यूरोपियन माने तो देखो जेहेतु यूरोपियन माने मालिक थिले तो जहाँ से प्रॉफिट आसुला बा जहाँ से माने यही कल कारखाना पैसा से माने पाउथिले तो सहीटा कहाँ पाखक जाऊला ना इंग्रेज मान पाखक ना कि भारतीय मान पाखक आउ देखो जो भारतीय माने चाहूले जे से माने नुआ नुआ कल कारखाना भारत में बसाइबे से इंग्रेज सरकार प्रोत्साहन दौन आउ जहाँ फल कि भारत में भारतीय माने कल कारखाना बसाई पार नथिले कौ माने कल कारखाना बसाउथिले ना यूरोपीय माने बा इंग्रेज माने तो जहाँ फल कौन है ना जो सब लाभ से माने कल कारखाना पाउथिले से माने निज देश को नहीं चली जाउथिले आ भारतीय माने केवल से रही श्रमिक भाव कार्य करुले तो आम यहाँ कहीपर यहाँ गोटे ड्रब्याक थिला यही शिल्प प्रतिष्ठान आउ देखो ये शिल्प जो है देखो ये खाली अच्छे गोटे लुगा कल झोट कल तापर आपण पाइपर चा पर कॉफी आ गोटे थिला इंडिगो बा नील देखो यही सब शिल्प थिला किंतु आमे देखु ए पर्यंत किसी गोटे स्टील प्रोडक्शन रे किसी इंग्रेज सरकार शिल्प प्रतिष्ठा करनथिले भारत में आउ देखो सब जो सब मेन इंडस्ट्री स्टील कोयला एथिरे यही सब क्षेत्र में पुंजीनिवेश कलेनी इंग्रेज माने कारण यही सब स्टील आउ जो अन्य सब सामग्री जोटा कि माने वेपन बा जो थे आम कहीपर अस्त्र शस्त्र तैयारी करहब सेटा से माने इंग्लैंड रे प्रस्तुत करते भारत में केवल जो जिनस इंग्लैंड रे बा ब्रिटेन रे तैयारी होनी से जिनस भारत में कौन ना कल कारखाना प्रस्तुत कले तो आम ये कहीपर से यही समय भी से स्वार्थ देखुले ना कि भारतीय मानकर ठीक अच्छे देखो भारी यंत्र आधारित कारखाना को बाद देले यही समय चा कॉफी और नील चाषर बगीचा उद्योग आरंभ है देखो यही जो चा कॉफी नील आउ हूँ कौन ना कपा आउ झोट एगुड़ाक हूँ सब कैश क्रॉप माने कौन ना एगुड़ाक हूँ सब टंका माने अधिक लाभ पाइबापी यही सब फसल करा जाए ना कि कारण देखो चा कॉफी नील कपा आउ झोट तुमको देखो तुम्हें एगुड़िक खाई तुम्हें रही पारिबनी तुमको भोक कले तुम्हें एगुड़िक खाई पारिबनी तो देखो धान गहम बिरी मुग यही सब बदल रे यही सब चा कॉफी और नील चाष को प्रोत्साहन देले इंग्रेज माने जहाँ फल कि कौन है ना भारत में अधिक रु अधिक लोक मैंने चा कॉफी और नील चाष से समय काटिले तो जहाँ फल कौन है ना खाद्य शस्य जोटा कि धान चाउल गहम बिरी मुग यही सब
ଅମଳ ଭାରତରେ କମିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହା କଫି ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଚାହା କଫି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳ କ'ଣ, ତ ନୀଳ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ତମକୁ ତାକୁ ଆମେ ନୀଳ ଚାଷକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ନୀଳ ଚାଷକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ନୀଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗଛ, ଏଇ ପତ୍ରରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଛେଚି ଏମିତି ନୀଳ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଥିରେ ଭିଜାଯାଇ ତାକୁ এইଭଳି ବ୍ଲୁ କଲର୍ କରାଯାଏ। ତ ନୀଳ ଚାଷ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ହୁଏ ତାର କଲର୍ ହେଉଛି ଏମିତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାରରେ ହେଉଛି ଝୋଟ, ମାନେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଝୋଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୀଳ ଚାଷ ବି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆସାମର ଏରିଆ। ତ ଆସାମର ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବହୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଚା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଏ ନା ସୁଗାର କେନ୍। ସୁଗାର କେନ୍ କ'ଣ? ସୁଗାର କେନ୍ ହେଉଛି ଆଖୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ଦେଖିଲେ, କଫି ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଆମେ କହିପାରିବା କଫି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ ବା କଫିର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଉପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନର୍ଥ, ବାମ ପଟେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ତଳେ ହେଉଛି ସାଉଥ୍। ତ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚା ଆଉ ନୀଳ ଆଉ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ବଗିଚା ମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମ ଓ ବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ କେଉଁଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ, ସରି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ବଗିଚା ଥିଲା, ଆସାମ ଆଉ ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାର୍ଜିଲିଂ କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ବଗିଚା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏବଂ ନୀଳ ଚାଷ ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଫି କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଆଉ ନୀଳ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ କୁହାଯାଏ, ନୀଳ ଯେଉଁଥିରେକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ବିହାର ଆଉ ବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚା କଫି ଓ ନୀଳର ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚା କଫି ଓ ନୀଳ ଚାଷକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର? କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଇଂରେଜମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଚା କଫି ଏବଂ ନୀଳକୁ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚା କଫି ଏବଂ ନୀଳକୁ ଚାଷ କର, ନା କି କ'ଣ ଧାନ, ଗହମ, ବିରି, ମୁଗ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଳକାରଖାନା, ଆର ମାଲିକ ଥିଲେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚା ଓ କଫି ବଗିଚାର କୁଲିର ପାଉଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁଲି ବା ଯିଏ ସବୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କରୁଥିଲେ ବା ଯିଏ ମୂଲିଆ ଥିଲେ ଚା ଏବଂ କଫି ବଗିଚାରେ, ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ବା ସେମାନଙ୍କର ବେତନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିଏ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସରକାର ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବଗିଚା ମାଲିକ ବା ସାହେବମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତ ଏଇସବୁ ବଗିଚାର ମାଲିକ ନଥିଲେ, ବଗିଚାର ମାଲିକ କିଏ? ଭାରତୀୟମାନେ ଥିବେ, ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଥିବ। ତ ସେଇ ମାଲିକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1939 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1945 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଥିଲା। କେମିତି ସରିଥିଲା ନା ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି? ଜାପାନ ଉପରେ। କିଏ ପକାଇଥିଲା? ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଭାରତରେ ଅଧିକ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ କଳକାରଖାନା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ
ଆହାର ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଇସବୁ କଳକାରଖାନା ଭାରତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତରେ? ନା ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲା ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ତ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ କିଛି କଳକାରଖାନା ବସାଇ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତିଆରି କରୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି କଳକାରଖାନା ଅଧିକ ବସାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ, ତ ତା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ନଥିଲା ଏଇସବୁ ଶିଳ୍ପ ଯେତେ ଇଂରେଜମାନେ ବସାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ପରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାରିଗରୀ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ତା ତୁଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଭାରତରେ ବହୁତ ବେକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଘରେ ରହି ଲୋକମାନେ ଅରଟରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଘରେ ରହି ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ କାମ, ଲୁହା କାମ, କାଠ କାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତରେ ଏବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କଳକାରଖାନା ସେଇ ପରିମାଣର ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର କଳକାରଖାନା ଭାରତରେ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଭାରତରେ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ବିନା କାମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ କାରଖାନା ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକକୁ ମଜୁରୀ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା ଓ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଇ କମ୍ ପଇସା ପାଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କମ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଉ ଆମର ଲାଲବାଲ ପାଲଙ୍କ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପପତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟ କଥା ଆମେ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା। ମୋଟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ଅବନତି ଘଟିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାରିଗର ବେକାର ହେଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେଲେ ଓ ନୂଆ ମାଲିକ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔପନିବେଶିକ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଜମି ହରାଇଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଯିଏ ସବୁ କାରିଗରମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କମେଇବାର କିଛି ଉତ୍ସ ଥିଲା ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ ବି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତୀୟମାନେ ବେକାର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ି ଉଠିଲା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜବ୍ ହରାଇଲେ ବା ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବେକାର ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ ଘୁରି ବୁଲିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, କେଉଁ ପ୍ରଥା, ମୁଁ ତୁମକୁ ତିନିଟା ପ୍ରଥା କହିଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରାୟତୱାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମେହେଲୱାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରଥା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ହରାଇଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଇଦର ଗଲା କାହା ପାଖକୁ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଅର୍ ଗଲା କାହା ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସମୟରେ
पैसा दूसरे ऋण जो मैंने दूसरे तो से देखो ये जमी से भाव में भल भाव चाष करें नहीं तो जहाँफल कौन है ना चाषर जो सब आम कहीपर जहाँ चाषर आगु जो पद्धति चाष होता जिते चाषर जमी जिते आम चाष कृषि जातीय उत्पादन करुले ताहार उत्पादन कमिला आउ देखो यही समय आम कहीपर कि जो जो सब नुआ शिल्प गढ़ी उठा से भारतीय मानक किसी हेल्प करथिला ना देखो यही समय जिते भी शिल्प गढ़ी उठा सेटा भारत आम कहीपर ना भारत को परिपूर्ण कर पारा आम कहीपर जे भारत में जिते शिल्प से समय गढ़ी उठा से कम थिला भारत में आहरी अधिक शिल्प गढ़ी उठा कथा तो आम यू आम गोटे कनक्लूजन प्रिपेयर करवा जे इंग्रेज मैंने जो शासन करी आमको गले सी देखो आमको छाड़ी जीवा समय रे आम पाखे से परिमाण रे शिल्प नथिला आमे सेते डेभलप नथिले देखो आउ गोटे कथा होची शिक्षा जे इंग्रेज माने कौन आमको से भली भाव में साइंस और टेक्नोलोजी रो शिक्षा प्रदान करी जाइथिले बा साइंस और टेक्नोलोजी पढ़ाई से परिमाणर स्कूल और यूनिवर्सिटी कौन थिला ना केवल इंग्रेज माने आमको लुटी चली जाइथिले सेमानक देश को आमको छाड़ी जाइथिले कौन ना गोटे अंधार घर भितर जोटी कि किछि नथिला बा आम कहीपर जोटी कि इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन किछि आम कहीपर अंश भी नाला तो से आम कहीपर जे 1947 मसीह जो इंग्रेज मैंने आमको स्वाधीन कर चलीगले किंतु से समय आम पाखे ना साइंस टेक्नोलोजी थिला ना इंडस्ट्री थिला ना ना आम कौन कह ना दक्ष श्रमिक बा दक्ष लोक थिले जो मैंने कि इंडस्ट्री काम करें तो सही समय भारत सरकार यही सब क्षेत्र में ध्यान देते जहाँफल कि आम कहीपर जे बर्तमान भारत में बहुत गुड़िए शिल्प गढ़ी उठी आउ भारतर लोक मैंने से शिल्प बर्तमान जाई काम कर अर्थ उपार्जन कर तो ठीक अच्छे पिला माने तो नेक्स्ट वीडियो रे देखो यही वीडियो ये मुझे भावुँ तुम मानक वीडियो यही विषय में भल भाव बुझी देछि नेक्स्ट जो वीडियो आसो परवर्त वीडियो से वीडियो आम पढ़ा चतुर्थ अध्यायर प्रश्न उत्तर ठीक अच्छे तो जदि तुम किसी डाउट अच्छी यही विषय जो विषय बर्तमान आम पढ़िले ताहले तुमे माने मते कमेंट सेक्शन में कहि परिबो ठीक अच्छे पिला माने पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत रहूची नमस्कार।